قلب لهم يحسبال قليلس يدنقصوا مالتي وتوريق تاي كنكوني نايت زروا من الدرادرو መንግስት የለም ከማን ጋር ነው የምንደራደረው አለ አይደል ተንበርክኮ ግን መጣ እዚህ አሁን እኔ አንዳንዴ አፍራለሁ እዛ ቴሌቪዥን ላይ ሚኒስትሩ ጋር አብሮ ሲሄዱ ወይንም አንዳንድ ሚኒስትር እንደጣርቃን ሲሄዱ አካይዳቸው ሁሉ ተቀየረ በቃ እንዲህ እኮ ነው የሚሉት በቃ እንዴት ልበለ እንዴት እንደምገልጸው ሁሉ ግራ ነው የሚገባኝ በቃ እንደው ይሄን ለማምጣት ነው ሁሉ ሩጫ እንድልጠገብ ነው ወይ በሬና ያደድኩት ነው ያለችው እና ይሄንን እኮ በክብር ተሰጥቶት ነበር እኮ ሳይዋጋ ምን ሳይል እኮ እኔ ራሴ ተልኬሽን ግልና እኮ ጠይቄዋለሁ ሌላ ሰው አገር ሙሉ ጠይቆታል ሚኒስትሩ ራሱ ፐርሰናሊ አናግሮ ግን እሱ እዛ ሄዶ ኢታማዦር ሹም ሆኖ ለማምጣት ነው የፈለገው ህልም እኮ ነው አያርጎትም እኮ አቆየ ይገሩ ወንታለም ገሩ ወደ አንዚ አው ያለው ማፊያ ቆም ጋር አይካልን ዝኸውን እዚ ጥራሕ አይኮነን ማለት ሓደ I think what's ይመስለኒ ከቶ ያጸገም ይውል አለው ከምዚ ዝበሎ ከሪያኩም عند أطول الزخان عند طورن الجمر لهم زقوس زلوا ثم ما زلوا سواتهم نو على صدقان يجي مع صدقان يوم حقيو مالت زغال عزي بزح ساي فلتا يزخون يخون درفي قال ملا اوطينيرو صحف مقرب غيرهم مهور غيرهم زي عبد سوا صحف مقربي غيرهم حدا صحف بريزنت يقبروا دحر after صحفو زل حسابيو انتاش مزغبر زل ريفلكت زغبر زل بزعوان نصادقان بزعوان ጌታቸው ረዳ ሕዚ እዚ ካፍቶም ናይ ቀደም ዝነበሩ ልክዕ ከምቲ ናይቶም መንሊ ላይ ዝወልናዮን ምስኣቶም ዝነበሩ ሰባት እዮም ዚኣቶም ቀደመት ሒዝና ኢና ተቃሊስና ኢሎም ዝሓስቡ ሰባት እዮም ድሓር ዚኣቶም መፅኦም ኣቀድሚኦም ተጠሊዖም ናብ አብይ አሕመድ ከወዱ ተሎ መንገድና አጸወም ሰሸገርዎም በቃ ቦፍራአቴም ዘምሰባት ዚአቶም ሲ መን ይባሃሉ ገበነኛታት ኮይዮም ሕዚ ፌደራል መንግስቲ ናብ ትግራይ ኪደልና እንዶ ዘይ ኩናት ዘይትውልዕ እንታይ አኻዶንጊ ካገለመለና ወሉ ወየጻሕናቲና ለምኽናቲና ድሕጻሕናቲና ዝውነር ንጌታቸው ንጻድቃን ደለይት ኩናት እንሳቶም እዮም ይዝውሎም ሓቂ እዩ ምንም ዝገድፍ ዘንጠብጠበት ሓሳብ ይብሉም ባይዘው ትክክለኛ አሊጌሽን ዚአቶም ህይዎ እቲ አዲስ አበባ ዝኒ ናይ ሕድሕድ ባእሲ ያነ ከሪአኩም ደሊ ፌደራል መንግስት ንዓንድ ኦቶ በዝኻ ንዓንድ ጦርነት ጀምር ኢሎም ዝጉስጉስ ዘለው ዞም ኣብዚ ዘለው ሰባት እዮም ተምለጡ ይኻነ ምጽና ዝብሉ ዘለው ብዘ ተኽፍታሕ አይደልውን ዝበሃል እዚ ሒዞም እዮም حجون بوليتيكال وتخن مصينا زول زلو يا حقيو ኣብ ትግራይ ፖለቲካዊ ልዝብ ክህሉ ብዙኾነ ይኹን መንገዲ አድሚታ ይገብሩ ዞም ሰባት ዚኣቶም ኩሉ ነገሮም ብባእስን በቃት ብዙኾነ ይኹን መንገዲ ባይኮር ክሩክ ናብ ትግራይ ኣትዮም ዝድምሰስ ደምሲሶም ስልጣን ናይ መሓዝ ሕልሚ ዘለዎም እዚ ሕልሚ እዚ ብዙኾነ ናይ ውሕሉል ናይ ሰናይ ልዝብ ጌርካ ክትቅበል ወይ እውን ክትህብ ናይ ምኽኣል ፖለቲካዊ ልዝብ ዝበሃል ናብ ርእሶም የለን ካብ መቐለ ተጓሒፎም ኣብ አዲስ አበባ ምስከዱ ዝበሃል እዚ ሙሉእ ብሙሉእ እዮም ወሪሶም ብስሩ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ምስ ሕወሓት ክላዘው ሸውሃት የብሎም እንታይ ደኣ ዝገበረ ገይሩ ዝሞተ ሞይቱ ንሳቶም ተመሊሶም ስልጣን ሒዞም ዝድላዮም ክገብሩ ይትዋና ዕላምኦም anyways እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ከሪአኩም ክውስኽ የደሊ ነይረ ወይ ነይረን ቪድዮታት ብርክት ዝበለ ቪድዮታት ኣጋጣሚ
بلشت قاطي مفت كمبيوتري اوكي حنتي زعخ انقدوكم سكاي تاخون لتا زود ديسابا تساتيفه مو طيب توصل مدرخات كافتن انتو يزرعكم ناي مبللع وفرتات اب اديس ابابا خوينم نسنساتهم زقراقوسلو طرح زيكونس كطفافو اب ጫፍ ዝበጻጽሑሉ መድረኻት ኣለዎም ባይዘው ከም ዝበለ መድረኻት ንኣብነት ኣብዚ መድረኽ እዚ ከብሉ ተለው ዕርዮም እዮም በቃ ዘስቆንቁኑ ንምንታይ ና በቃ ንተሓላለኽ ዘለና ኣብ ነቲ ሓደ ምሕንኳል ናግብርና ጉድና ንበልዕ ዘለና ሲ ንምንታይ ኢና ኣብ መቐለ ኣብ ካብ መቐለ ወየግዛዕ ኢልና መፂና ሲ ዝኾነ ቁም ነገር ክንሰርሕ ኢልና ፖለቲካ ክንቀይር ኢልና መፂና ናይ ለውጢ ሰባት ኢና ኣብዚ ኢልና እናተዛረብና ሲ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ኣብዚ ኢሎም እዮም ንስንሳቶም ዝመኻኸሩ እንወይት ትጉዶም ብዙሕ እዩ ብመሰረቱ ንሱ ኢሉ በጋጣሚ ዝተፈጠረ ኣይኮነን ንዓል ጻድቃን ሰሪሖምሉ እዮም يا زي بوانا نتقزع جرنيري anyway سكي نسمع عيون منشو ساتيفه مو تا يزعزو زلخو حد عبي قداي لنا
በቃ ህዝብ ትግራይስ ኣብ ብጣዕሚ ኣብ ታሪኩ ሪእዎ ዘይፈልጥ ስቃይን መከራን ኣሎ እዝን ኩላትና ዝሕመና ይመስለኒ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኩሉ ዓቕምና ፍልጠትና ጉልበትና ኣብዚ ጉዳይ ዘብክን ነረባርብስ ኣብዚ ሰበስና ምትኳስ ኣሎ ምትኳስታ እዩ ዝዓቢ እሱ ግዜ ኣለና እኮ ድሓር ኮነ ሓዋሩ ናይ ህዝቢ ትግራይ ጉዳይ መስመር ምስ ሓዘ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ውድባት ክህሉ እዮም ናይ ባዕልትና ናይ ፖለቲካ መስመር ሒዝና ጥጡሕ ኩነታት ተፈጢሩ ምርጫ ክህሉ እዩ ኣብኡ ክንታኮስ ንኽእል ኢና ናተይ ሓሳቢ ትክክል የለና ኣይናትካን ህዝቢ ክፈርደና ብሚድያ ወፂና ብመድረክታት ወፂና ክንታኮስ ብሓሳብ ንኽእል ኢና ኣብዚ ግን ኣብ ጉዳይ ትግራይ ክንቃለስ እሞ ህዝብና ካብ መከራ ክወፅእ ክንመክር እናተኣከብናስ ደንብ ፈሊኻ ዝግበር ምትኳስ ኣነ ብጣዕሚ ይገርመኒ እዩ እዚ ንሓዋር ተስተኻኸል ፅቡቅ ይመስለኒ ኣነ ብዙሕ ኣይዕድመንን ከምዚ ዓይነት ነገር ዓብይ ውራይ እናሃለወስ ኣብ ካልኣይ ኣብሳሳይ ኣብ ጨንፈር ጉዳያት ልምንታይ ኢና ነተኩር እዚ ሲሪየስሊ ክሕሰበሉ ይግባእ ይመስለኒ መድረክ ተዳልዉ ሰባት እውን ዝኾነ ቅድሚ ሕዚ እውን ተዛሪበ እየ ዝኾነ ኮድ ኦፍ ኮንዳክት ናይ ተኣኸባ ነፂርካ ኣብኡ ተመስሪትካ ተዝግበር ናብ ፍረ የምፀአና እዩ ተዘየለ ኣብ ከምዚ ዓይነት ተሰበስኻ ምትኳስ ተናሓድጎ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ያ ኣለዎ ኮማ ሓቂ እዩ አፈሙዙን የማይተኩስበት የዘረፈጅ ትርክቱን የማያነጣጥርበት የህብረተሰብ ክፍል የለም በነገራችን ላይ እና አሁን እንክርዳዶች ብሎ መጥቷል አብይ አህመድ የትግራይን ኢሊት ኢን ኢትስ ኢንታይሪቲ ነው እንክርዳዶች እያለ ያለው አሁን የሱ አማካሪ ሆኖ የሚገረዱለትንም ሰዎች በነገራችን ላይ እሱ እንክርዳድ በሚልበት ወቅት እና ከዛም በኋላ ያንን እሱ አሁን እንክርዳድ እያለው ያለውን አቋም ያራመዱ ናቸው ሶ በዛ እንክርዳድ በየና ውስጥ አሁን ለአብይ አህመድ የገበሩትንም ባሮች ጭምር የሚመለከት ነው ጻድቃናውያንን ጭምር የሚመለከት ነው በነገራችን ላይ ሶ አሁን አብይ እንክርዳድ ሲል የሻዕቢያን ፖለቲካዊ ህጽቦ በራሱ መንገድ ተርጉሞ እንደገና መጠቀሙ መሆኑ ነው ይሄንን የትግራይን ፖለቲካል ኢሊት እንክርዳድ የሚለውን ነው ጻድቃን ወጥቶ የአብይ የትግራይ የፖለቲካ አጋር ነው ብሎ ሊናገር የሚደፍረው አሁን ደግሞ በነገራችን ላይ ብሶበት ባንድ ወር ውስጥ እንገባለን ተርፈ ያለ ነው ከዛም አልፎ የትግራይ ህዝብ በምንድነው በቆንጨራና በምንድነው እንዲጨፋጨፍ ጭምር በእስከ መምከር የደረሰ እብደት ውስጥ ገብቷል ሶ አይ ቲንክ ጻድቃን ያምሮ እና የስነ ልቦና ጤንነት ምርመራ ቢያደርግ ምክር መስጠት ስህተት አይመስለኝም at this point ያንን ከተናገረ በኋላ ፖለቲካል ውጤቱን ያሰላ ጭምር መናገር ማቆሙን ዴስፐሬት ከመሆን እየተናገረ እንዳለ እንኳን ሌላ በብልጽግና ውስጥ ያሉ ወታደራዊ ሹማምንት ጭምር እየታዘቡት እንዳለ ይሰማልና ነው ያ ጻድቃን ግን ዚ ይኔሩ ዝሰባይ ዚ በገንዘብና በኃይል የሚንበረከክ ህዝብ ነው እንዴ ያኔ እሱ ይሄ ነገር ሲያነሳልኝ ከግል እምነት የተነስቼ ነው ይሄ አይሆንም ተሳስተሃል ከዚህ የሚነሳ ፖሊሲ ትግራይ ውስጥ ካስቀመጥክ ተሳስተሃል ቢያውለው አሁን በተግባር ታይቷል እና ጥያቄ የሚያስፈልገው ነገር አይደለም ኢንፋክት ያኔ ከነበረው አንድነት የትግራይ ህዝብ አንድነት ያኔ ከነበረው ለማንነቱ ለመክፈል ተዘጋጅቶ ይሆን ወይ ልጠራጠር የሚችል የነበረው ቁርጠኝነት አሁን በጦርነቱ ጊዜ ታይቷል ያንን አሳይቷል የበለጠ በማንነቱ እንዲጠናከር ሆኗል አገር ውስጥም ያለ ውጭ ሀገርም ያለ ትግራዋይ የሚባል በሙሉ በማንነቱ እንዲኮራ ማንነቱን እንዲወድ ለማንነቱ ማንኛውም መስዋዕትነት እንዲከፍል ወደ ኋላ እየተመለሰ ታሪኩንም እንዲያቅ እዛ ላይ በጽናት እንዲቆም ምክንያት ሆኗል በእንደዚህ አይነት ወቅት አንድ ህዝብ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ተፈትኖ ሲያልፍ ያንን ነው ያጠናከረ የሚሄደው እና እነሱ ያሰቡት ነገር ሌላ ነገር ነው በርግጥ እንደ ተራ ነገር ሲታይ የማዕከላዊ ምስራቅ ገንዘብ ተይዞ ዓለም ያፈራውን የውጊያ ቴክኖሎጂ ተይዞ የኤርትራ ሰራዊትና የኢትዮጵያ ሰራዊት ተደምረው የአማራ ፋኖ እና ልዩ ኃይል ተደምረው እነዚህ ሁሉ ለስልጣናም ሄደው ይሁን ለምናምን ይሁን አላቅም የሶማሌ ኃይልም እዚህ ውስጥ ተጨምረው እነዚህ ሁሉ ኃይሎች
የትግራይን ህዝብ ሊያንበረክኩት አይችሉም ብሎ ማሰብ አይቻልም። እነዚህ ኃይሎች ሊንበረከክ ይችላል ብሎ ቢያምኑ ምክንያት አላቸው። ግን የሆነው ነገር አሁን እየታየ ያለው ነገር ነው። የትግራይ ህዝብ አንድነቱ ጠንካራ ነው፣ በማንነቱ አይደራደርም፣ ለገንዘብ ለምናምን አይሸነፍም፣ በጦር ኃይልም አይሸነፍም ብለን ከአጠቃላይ ታሪክ ከአጠቃላይ አመጣጡ ሳነሳው የነበረ ነገር በተግባር አሁን ከገመትኩት በላይ ችግር ገጥሞትም ያንን አልፏል። ስለዚህ አረጋግጦታል። ያ ጻድቃን ባይዘወይ ምክንያት ዘሎ መማረጽ ነው ጥራሕ ስለዚህ ኣብዚ መዳይዚ ጻድቃን ብብዙሕ መልክዕ ይተራእይ ባይዘወይ ብብዙሕ መልክዕ ማለት ሓንሳዕ ጻዕዳ ይኸውን ሓንሳዕ ጸሊም ይኸውን ሓንሳዕ ቀይሕ ይኸውን ሓንሳዕ ብጫ ይኸውን ብዙሕ መልክዓት ይተራእዩ ማለት ኣብቲ እዋን ኣኸር ኩናት እንዳሃሎ ጻድቃን እንታይ ምሲልና ኢና ሎሚ ምስ መን ክንደራደር ኩናት ኮ ተወዲ ኢሉ ድርድር ከይህሉ ኣብታ ቁልፊ ግዜ ሸዓ ተደራዲሮም ተዝኾኑ ባይዘወይ ናይ ሰዓራይ መንፈስ ተሸኪሞም ናይ ሰዓራይ መንፈስ ሒዞም በቃ ኩሉ ዓይነት ጠለባቶም ከመልስሉ ዝኽእሉ ዕድል ምፈጠሩ ነይሮም ብርግፀኝነት ማለት እዩ። ኣብቲ እዋን ንሱ መዲሩ ማለት ብድዕ ተሰሚዕዎ ብጣዕሚ ድሓር ብልፅግና ዝጠፍእ ሓይሊ እዩ ምንም ካብ ሕዚ ድሓር ንብልፅግና ኢልና ንገብሮ ናይ ሰላም ውዕል የለን ዝርርብ የለን ዝብል ብጣዕሚ ክፉእ ዝኾነ ቅዋም ሒዙ ኣብቲ እዋን ንሱ ኣንፀባሪቑ ኣክቹዋሊ ናቱ ጥራሕ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ግን ከም ሓደ ሊዲንግ ፐርሰን ይሕሰብ ስለ ዝነበረ በቃ ወታደራዊ ስትራቴጂስት እዩ ንሱ ስለ ዝመርሖ እዩ ዝዕወት ዘሎ ገለ በለ ዝብል ዝኾነ ግሬስ ስለ ዝነበሮ ኣብቲ እዋን ንሱ ማለት ብጣዕሚ ፌክ ዝኾነ ግሬስ ማለት እዩ። ከምኡ እውን ስለዘይኮነ ንባዕርሱ ስለ ኩናት እውን ዝፈልጦ ስለዘይብሉ ታሪክ እውን ኣብ ኣዋጋኢነት ተሳቲፉ ስለዘይፈልጥ ኮሚሳር ኮይኑ ሰሪሑ ድሓር ናብ ፖለቲከኛ ተቐይሩ ብዙሓት እናሃለዉ ከዓ ኢታማጆር ሹም ኮይኑ ማለት ሓየሎም እናሃለዉ ረዳ ጻድቃን ኢታማጆር ሹም ክኸውን ይኽእል ነይሩ ኣብቲ እዋን ንሱ ሓየሎም ረኣያ ዓለም ዝፈለጦ ፀላእ ዘሰክሐ ሰራዊት ትግራይ ዝምክሐሉ ፖለቲከኛታት ትግራይ ዝምክሕሉ ንዕኡ ኦፊሮም ዘይስከፍሉ ሓይሊ እንዲ ነይሩ እዚ ሓይሊ እዚ ብዝኾነ መልክዑ ማለት ከም ሓየሎም ናይ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ሎጎ ዝኾነ ሰብ ኣይነበረን። ንዕኡ ገዲፍካ እቲ ኩሉ ጅግንነትን እቲ ኩሉ ተሰማዕነትን እቲ ኩሉ ፅዕንቶ ፈጣራይነትን ንኣብይ ከምዚ ሕዚ ታሽሙ ዝገብሮ ዘሎ ኣፍሊጦም ክገብሩ ወይ ከኣሉ ነይሮም ግን ናብ ጻድቃን ኢታማጆር ሹምነት ምሃብ ካሊእ ታሪክ እዩ ዘምፅእ ኤኒዌይ ሂቦሞ ኮይኑ ግን ኣፍታ ግዜ ሓሊ ከዓ ትኸውን ኮይኑ ማለት እዩ መፈንቅለ መንግስቲ ክገብር ኢድ ሬድ ሃንድድ ተታሒዙ ማለት እዩ። ስለ ጻድቃን ብዙሓት ሕብርታት እዩ ሪኦ ኣብዚ ዘመኑ ምናልባሽ ደኸዩ እውን ይነብር ሃፍቲሙ ቱጃር እውን ኮይኑ ፖለቲከኛ ኮይኑ ምናልባሽ ዘይበፅሓ ሕዚ ቅድሚ እርጋኑ ቅድሚ መሊኡ ዓይነብርኪ መሓዛ ሳክሲድ ክገብራ ዝደሊ ሓንቲ ዓባይ ነገር እንድሕር ሃልያ ስልጣን መሓዝያ ቀዳማይ ሚኒስተር ምዃን ወይ ርእሰ ምምሕዳር ናይ ትግራይ ምዃን ርእሰ ምምሕዳርነት ሳትስፋይ ትገብሮም ብዙሓት ሰባት በቃ ልዕሊ ሰብ እዩ ልዕሊ ኣብ ትግራይ ንዕኡ ዝወዳደር የለን ኣብ ኢትዮጵያ ከምኡ ዝበለ ጀነራል የለን ኢሉ ስለ ዝሓስብ በቲ ሰብ ዝሃወ ግምት እዩ ባይዘወይ ነብሲ ስርዓ ተኣክቹዋል ጻድቃን ኣይኮነን ዝፈልጦ ንዓርሱ ዝተፈለየ ሰብ ገይሩ እዩ ዝሓስቦ። ኤኒዌይ እዚ ኩሉ እንዳበለ ነይሩ ግን ኣብ መወዳእቱ እዚኣ ከስምዐኩም እየ ዳሕራይ እታ ናይ ኣቢላ ናይ ዛናይ ጻድቃን እዚኣ ትፈልጥዋ ኣለኹም
أنت وراي اللي من عدنا زمس إحنا أنا وعدهم يكدنا إحنا الناسكم حلو تودبوا تمعراريو عندما أقدام كترهم كلهم بلوهم زمسلاتي سامي مسجمنا أنا وعدنا بس إحنا يكوننا كيدنا استبدأ جزء سراويت تنكرر ركب هذا حمد فاجو توصل ودي سوا سايقبر إذا خلي بلوهم يلي رسي بلو إلى مفت أفتها ولا تويفت بولي رخيو محمد فاجو تستوى سايقبر إذا خلي بلوهم عدنا دايزم مسألوهم ويو مسوت هدلي بزخون الأوان كواتهم زمس أمام رحين مقبل تدالو مستقارو تحاوروا صلاتي على اليوم معدوهم هتنقوهم كله كفلتهم قبروا نخم الله سعروا تاني تمريسهم ما حزبي زمسلو وسانة على اليوم كوسن قبوا يخون أنا أتكلم حزب مثل نسأنا العلي كان نقاس الذيل هذا التاريخ زي بايزوي زقرم بتعمل كونتراديكتور زخانة بوزيشنز بمرأي نصاد كانوا زورادور ነገር የለ ንብልጽግና በገንዘብ ዘይ ግዛእ የለን በገንዘብ ስልጣን ዘይ ግዛእ የለን ኢልን ኢሉ ህዝብ ትግራይ ላዓኢሉ ንሱ መጽተሎ መምጽኡ ምክንያት ብዙሕ ግዜ ተዛሪብና ኢና ነብስ ከድሕን ከም ዝመፀ ነብስ ከድሕን እውን ከም ዝተመለሰ ንፈልጦ ኢና ድሓር እዚ ግዛእ ዘምጽኡ ተقዋም ንሱ ሒዙ መጽኡ ሕዚ ويبلوهم نعدنا انت هلوهم نال نيرو خور تلنا بتجرايون بقى زياتهم حزب تجراي يفلطون يلئ مصي حزب تجراي تلال خنزل لخ سلازي حزب تجراي بوخوم خدغوز خاي الكامل علكا تحت مع انتو الكالخا الى تفلالينا مصينا نديزل ابز قوام خوين صوني حقن بزح قوامات حزمتو يا تقدمي وانت نفلطو اوريدي زياتهم تسعيرهم يوم بلصقنا زبحال مسمن كندرادر يلون كينات كقصلون غيرو دحر حزقا فدرال بحساعهم تسرحوا زبل تخلي حتوي مس فدرال بحنساعد حزب تسرح لهم بتشبط مس فدرال صراحهم خا ناب وصيتي شاغر بيزلو بزح سب حزب كم قصاونا تግራይ زرع فدرال بنكستي نسب مس فدرال يسرحوا فلاي نعها نجيتاቸው መሰረት ዝገበረ مس فدرال يسرحوا فدرال መንግስት ግን ኣብ ትግራይ እስካ ሕዝብ ጾና ተሓስባ ለውጥ የለን ዘሎ مس فدرال ዘሎ በረከን ስራሕ ከመይ سؤال كافور ذا ريكورد أنا أبناء فدرال مجلسي تقول رأيكم كل سرح زلوا هاي تقول لك أبتقرأ كمسجد دولي لو طلوا أبتقرأ سلام كمسجد دولي إيه إذن أبتقرأ نتم تقول شو تتم زلوا واجوي نتم تقول على كلام تقول رمبر على تقول رأيكم كل سرح مقصر زلوا يسرحون يكونن وردي أما خار خوينو تقول كهذا اللي ولا بصحف قوة أو جدا تسويته يكبر كاواتهم لعل جنز يسرح زلو بلصقنا خوينو تግራይ ንምጥፋእ ዝሰርሕ ዘሎ ካፍቶም ተቆፂሮም ቤት ጽሕፈት خفيلم ዝዕሉ ንናዓል ሽሻይ ንናዓል መንዓረዶም ንናዓል ክንዲያ ገብረ ህይወት ዝኸፈአ ኮንትሪቢሽን ዘለዎ ኣው ዘሎ ፍቲ አዲስ አበባ ዘሎ ትግራይ እውን ንሱ ክናቆት ንሱ ክባላዕ ንሱ ክተሓማመ ክውዕል ዝገብር ዘሎ አዲስ አበባ ኮይኑ አዲስ አበባ ዘለዎ መቀለ ዘለዎ እና ለኻ ፈላልዩ በአኺባን ديسكوران كا سنبت صادقان نداليو لك خمت مقله زغور زناري زغبر زلون صادقان ስለዚህ صادقان كل ነገር ናይ ትግራይ ፖለቲካ ሕምስ ሙሱኻ አትባይዘው ናይ صادقان ግደ ካብ ናይ ጌታቸው ካብ ናይ ማንም ኦርኬስትሬቲንግ ሩል ከም ሓደ ጣሽም ተኸቲሉ ዝመፀ ሰብኣይ ንኹሎም ነቶም ሕዝኒኦ ብልሽውናታት مرح خوين زغلغله بعلم خانه نغيرناي بقى قالو قال يتزاريو اب بريتوريا خيدنا مسجيتاچو زنبرنا غزي كم حدا عبي عدلنا تطقمنالو اغريون غيرنا تمخاخيرنا نصادقان نغيتاچو كم حدا فيس حزيو تلعيله سلازي زي سبزي قوم ነገር نخغبر كم حدا قدميت اسلفه انا بدحريت كوينه خدغفو انا تردادينا نسخ اغيرنا الو قال مطيق هيبو
ማለት ብቕንዕና እዩ ቃለ መጠይቕ ሂቡ ምስ ፀጋይ ገብረ መድህን መስለኒ ዝሃቦ ቃለ መጠይቕ ብጣዕሚ ቁኑዕን ብጣዕሚ ኣገዳስን ኢቨን ምስ እዚ እውን ዝገበረ ቃለ መጠይቕ ግልፂ እዩ ሰላም ይምፃእ እዚኣ ሕዚ ዝነቕርባ ዘለና ግን እንታይ እያ ትብል ማለት ሕዚ መድሕና ብልፅግና እዩ እንድሕር ዳ ብልፅግና ኣቢሉ ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ እዩ ዝጉዳእ ካብ ኢትዮጵያውያንስ ብልፅግና እንድሕር ወዲቑ ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ዝጉዳእ እዩ ዝብል ካን ኢሜጅን ከምዚ ዓይነት ዘረባ ጻድቃን ሒዙ ክመፅእ ተሎ ጻድቃን ንህዝቢ ትግራይ ሲ ጻድቃን ብልፅግና ከም ዝጠቕሞ ይነግረና ማለት እዩ ባይ ዘ ወይ እዙይ ብጣዕሚ ህዝቢ ካብ ምንዓቕ ነቲ ዝተፈፀመ ገበን ነቲ ብልፅግና ዝፈፀመ ገበን ኣንኢስካ ብምርኣይ ጥራሕ ዘይኮነስ ብምድምሳስ ምስሉ ከም ፈታዊ ብልፅግናስ ናይ ህዝቢ ትግራይ ፈታዊ ጌርካ ንህዝቢ ትግራይ ክትነግሮም ምኽኣል ወንጀል ናይ ወንጀላት ወንጀል ይበልፅ ማለት ንፈልጦ ኢና ኣብይ ኣሕመድ ብዙሓት ተጋሩ ባይዘ ወይ ነገራት እናረስዕዎ ይኸዱ ኣሎ ነገራት ኮምፕሊትሊ ናረስዑ ምስ ብልፅግና ኣይ ዓመት ኣይ 2 ዓመት ኣይ 5 ዓመት ብልፅግና ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፈፀሞ ግፍዒ ኖርማላይዝ ገይሮም ሕዚ ዘላ ኣዲስ ኣበባ እንዳረኣዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተፈጠረሎም ዕድል ናኸምስዑ ትግራይ ዝኾነ ፀገም ከም ዘይብላ ፀገማ ጉጅለ ዶ ግዛዕ ዶ እናበሉ ዘብልዎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ቲዲኤፍ እዩ ቲዲኤፍ ግን ዋሕስ ትግራይ እዩ ደጋጊምና ምንም ዝቁንጠር ምንጠር የብሉን ኣብዛ ኣጀንዳ እዚ ንሳቶም ዝርስዑ ዘለው ግን ንበዓል መን መሲልኩም ንንበዓል ኳርተር ንንበዓል ሰዓረ መኮነን ንንበዓል ወዲ ነጮ ነቶም ኣብ ባያታ ተኣሲሮም ልዕሊ 80 ዝኾኑ ተጋሩ መኮነናት ብሓደ መዓንቲ ብገዞመን ብግዛዕን ጠፍጭፉ ዘጥፍኦም ተጋሩ ይርስዕዎም ማለት እዩ ንንበዓል ወዲ ነጮ ቤት ማእሰርቲ ወሲዶም እዮም ብስሚ ቀቲልዎ ንንበዓል ገዛ ኣበራ ንንበዓል ሰዓረ መኮነን ሲ ኣብ ደንቢኦም ሻሂ ክሰትዩ ኮፍ ኢሎም እናዋግዑ እናሃለው እዩ ብጥይት ወዲእዎም ኣብይ ኣሕመድ ንተጋሩ ደይዋን እዩ ማለት ፅቂሉ ብዙሕ ሰብ እንታይ እዩ ዝብል በቃ ሸጊሮሞ ስለዚ ከምዚ ስለዝኾኑ እዩ በቃ ንትግራይ ታርጌት ገይሩ ዘሎስ ፖለቲካሊ ቅቡል ክኸውን ስለዘይደልዩ ስለዘይተቐበልዎ ንሱ እዩ ሕኑ እዩ ዝፈዲ ዘሎ መጀመርያ ደይዋን እንታይ ኢሎሞ በቃ ተቐቢሎማ እኮ ግለስ ኢሎም ነይሮም ሓገይ ግለስ ኢሎም ነዚ ኩሉ ሰብ ካብ መጀመርያ ትሒዙ እዚ ኩሉ ሰብ ኣብ ገገዝኡ እናኸደ ዝቐተሎ ትግራዋይ እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ እንታይ ሓጢኣት ነይርዎ ኣብቲ እዋን ንሱ ሰዓረ መኮነንስ እንታይ ሓጢኣት ነይርዎ ንዕኡ ካብ ምድጋፍ ወፃኢ ገዛ ኣበራስ እንታይ ሓጢኣት ነይርዎ ንዕኡ ካብ ምድጋፍ ወፃኢ ወይ ኣብኡ ስርሑ ካብ ምስራሕ ወፃኢ ወዲ ነጮስ እንታይ ገበን ነይርዎ ባዕሉ ዘዳሎ ድራማ ሰሪሑ ካብቲ ድራማ ተላዒሉ ባዕሉ ኣብ እስር ቤት ወሲዱ ካብ ምቕታል ወፃኢ ንንበዓል ኳርተር ብነዊሕ ኢዱ ክጠፍኡ ዝገበረ ሰብ ከመይ ጌርካ ኢኻ ሕዚ ኣይ ዓመት ኣይ 2 ዓመት ስቁልካ ረሲዕኻስ ምንም ከምዘይ በቃ ኣብይ ኣሕመድ ሰናይ ሓሳብ ናይ ተጋሩ ኣብይ ኣሕመድ ንተጋሩ ክቃለስ ኣነ ከምኡ ኢሎም ክዛረቡ እንተለዉ ኮነ ሬላት ኣለዉ ግዛዕ ኣለዉ በቃ ርእሶም ዝፀመሙ ባይዘወይ ርእሶም ዝፀመሙ ደንጎላታት ሰባት እዮም ባይዘወይ ደጋጊሞም ኣብ ፌስቡክ እናመፁ ገለና ወዲ ይዛረቡኻ ኣብይ ኣሕመድ እኮ ማለት ጎዮም ካሃድሙ ከምልጡ ዘይኽእሉ ንንበዓል ኣባይ ፀሃየ ንንበዓል ኣምባሳደር ስዩም መስፍን ንንበዓል ኣባይ ነብሶ ብጥይት ዝረሸነ ሰብ እኮ እዩ እዚኣቶም እኮ ናይ ትግራይ ዳዕሮ እኮ እዮም ባይዘወይ
دعرو مشني بقى تتصلللو تواقعلو تأكبلو ساتهم كو دعرو يوم تاريخ كو يوم كم زلوا ما مأخذ برخة أطفيهم انتهي جيرمو ننو على الجنرال إبراهيم ننو على زرعس قدوم ننو على بس قدوم ننو على سيكوترين ننو على الجنرال جبر خيدان وا أبز جزية زيكو كندي سوكو يمطفيهم بايزوي كندي سبكو يطفيو نزل سبزي كم يجر كاس بالك خمزينة مرة رسع بالكاس ميت عمت كوا خو يجر كاير الساعة ننو على قالوا لا كان ذكرهم زلنا قدم ميتي جزء عمتات تاريخ الصرحو ناسي أتوم تمالي خمس ولا جبن استفدت ومو نسو مالت ساعتين أنا قلت زلنا عديت فيه 120 شح عدتات أنا أشتو أنا عميصهم زينور كجورو تلو الحزب تقرأي تفصيمه بحد يفتسم بتخلي أبي أحمد زمرحو كفاء حيليو إن دكتورينة تغيير زمص كام حرا يمص خاب إرترا يمص خاب عفار يمص بزي يقنس أزي مالت أبي أحمديو كوم غير معماص ونه يكونن أزي أتنسي بود تبعتا ينت عميص نوريو معماص نورماليو أو قدمي محبرسو عالمي تزاري وزروازي سسخيلو بفيسبوك بقلونه يكونن أبارلما يتزاريو نساتن كم بجزعن بدك توعتك أنت عميس أن نحنا سراويتكو بسانجا كويت سراويت بسانجا مو كعس انت حاجة برا أخيلو بتيجي تقازو كعب بسانجا قدفوس بسانجا هو عندي داخلو نسات الديتات كن كعمتها مس بسانجا زتواقو نزتوقعن سنكلاتو أنا تعطي رزار مالت إزاي أبي أحمد نتقراي سنة يحسوا اللي لهم حزو خنا تلو خني كمي جرنا كنسمع من خير نوزو يخا صادقان قبر تنسائي مالتكم زله انتي زله ودي منيو هذا رأس برچق يدو اكزاكتلي بقى بتعمل زغلصو زسو ايسي يحسم رأس برچق يبقى رأسوس برچق مالتي او زخونه بارانويا ايزني او زخونه عبدان او زخونه سخراني مينتال بارانويا زبال حمام اللو بقى اسقيلو أو حدا جزع مسأ توكا بو غيركا تخيد تعبد كم يخوين زلو مالتي صادقا كالي تأمري لو طوني مصا زبل حسابات مسناي فدرال منجست سب سلطان تزراري بلني كم زامنو لن غليصوم ليهم بتدغاغامي زو غداي زي كتسرحو كنحجزكم ينا وني لوم يوم ازي سلام كنمص امان فيستنا بغلص اميتنا هنا ناي بريتوريا سممعنات بسلام نافصمنا بسلام بتكبار كوعلنا غبرنا إنا سلام نمصيلنا هنا ناي بريتوريا سممعنات مولو بمولو التغبارينا نقول زالنا ناي بريتوريا سممعنات تو باكيج بمولو انا هزك زدرو ايكل ግን ሓደ ካብቲ ኮንስቲቱሽን ይዝቅዳሕ ካልኣይ እቶም ሉዓላዊ ግዝኣት ተመዛበልቲ ምምላስ ሂማኒታሪ ግን እዚኣቶም ቶም ኣብ ፕሪቶሪያ ተሰማምዓናሎም ስምምዕነታት ብምሉኦም ፌደራል መንግስቱም በቲ ኣብ ፕሪቶሪያ ተሰማምዓናሉ ስፒሪት ክፍጽሞም ክንገብር ኣለና ዝብል ቆዋም እዩ ዘለና እዚ ኦቨርናይት ዘይፍጸም ንእሽተይ ግዜ ዘይወስድ ዲስካሽን ዘይድልዮ ክህሉ ይኽእል እዩ ግን ብግልፂ ተቐመጠ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ማእኸል ጌርና ኣብ ትግራይ ሰላም ክነምጽ ኢና ዝብል ማኒፌስቶና ይቕበልዎ እዚ ክሰርሑ ንድግፈኩም ኢና ኢሎምና ኣብ ትግራይ ለውጢ ክመጽእ ኣሎ ቶታሊታርያን ዝኾነ ኣነ ዝበልኳ ጥራሕ ስማዕ ዝብል ዝኣረገ ናይ ፖለቲካ ስርዓት ክቕየር ኣለዎ ንብል ኣብዚ እውን ሰማዕና ይብልና እዮም ተን ክልተ ዓበይቲ ዕላማ እዚኣተን እየን ኣብዚኣተን ስምምዕነት ኣለና ኣብዚኣተን ብሓባር ንሰርሕ ኢና ሓደ እዚ እዩ ካልኣይ as a matter of እምነት ንኣይ ሕዚ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ሕዚ ኩነታት ስታይ መማለፂ ኢለ ይሓስብ እየ ከም ትግራዋይ ኣነ ንባዕለይ ትግራዋይ ናሽናሊስት ገይረ እየ ዝሓስብ እዚ ክብል ከለኹ ናይ ትግራይ ረብሓ ሕዚ ይኹን ስፔሲፊካሊ ሕዚ በቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ትግራይ ረብሓ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ
ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ልምዓታዊ መንግስቲ ብሓባር ኮንካ ዝፍታሕ ዝብል እምነት ኣለኒ ካብን ዝኸየተወልካ እንታይ ይብለካ ልምዓታዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ዝበሃልስ أبين معزنيو دحري أبي أحمد من سوسكم زبالة تيوري خمسة عينت أيديولوجي كاوي يتالي زلوا بايزو عدا مثلا وحلات ندي خمسة عينت مالت المعتاد الديمقراطية ويترفضوا شعس يترفضوا حزس شعونا يقبلني ليبراليستيو صدقا حزمتيو ليبرالاو ديو سوشيال ديمقراطي ديو المعتاد الديمقراطي دي زي فلت حدا مدمردو مدمامردو زبحال نحاسوت زروا حزموزي شغلو أما مدرخنا تزارو زوع السواعي لمعتاو ديمقراطيا ومنجستي فيدرالاو منجستي حسكا يقولك مالت تاي يقولكم زلون عارنو نعو نزردو أي مثلنا ما بحكوا انتم رس برشق زول وسي كوزيات العيدهم تزارو أو زخوني يكون زتاكم حساب يكون زني بصور طول الزخانة قوام من نوزع حدا نجر طول الزخانة قوام حيزون كما قلت للزخيل عقمي تفي وزني عيرنو انتي مخانة قتي موزني حرب ربحات جرايسي قبل ما عتاو ديمقراطياوي فيدرالاوي منجستي زلو فيدرال منجستي بزلووي بلسقنا بزلووي بحاتيرو بلسقنا هذه كابزو من هذه تبقيسه بزخون يكون بتي زمصناي انصار زو فدرال منجست زغبر منقسقاس اوف كورس كم عارفو خمس قلت منجست يرداي ግን ሓደ ግዜ እዚ ነገር ዝበዝሕዎ እቲ መንግስቲ እንድሕር ዝወድቕ ኮይኑ ስታይ ዝኾነ ኢላ ይሓስብ እሞ ቅድሚ ኩሉ ትጉዳእ ትግራይ እያ ቅድሚ ኩሉ ትጉዳእ ትግራይ እያ ኢላ ይሓስብ ምክንያቱ ዓዲ በተንተን ክብል እዩ ኣብ ተበታተን ዓዲ ክትኮን እውን ኣይትኽእልን ናይ ኢኮኖሚክ ክትሓስብ እውን ኣይትኽእልን ዛ ዲሞክራሲ ክትሓስብ እውን ኣይትኽእልን ዛ ዓለም ዓድ ክትሓስብ እውን ኣይትኽእልን ሶ ናይ ትግራይ ረብሓ ብምንፃግ ዘይኮነስ በተህዝ ዘሎ ኩነታት ናይ ትግራይ ረብሓ ዝመላእ ዝበለፀ ዝመላእ ዝህዝ ዘሎ መንግስቲ ጠንኪሩ ተህዝ ዘጋጥሙ ዘሎ ብየማን ብፀጋም ዝመፅ ዘሎ ፀገማት ፈቲሑን ተወፂኡ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ወደይ ተኣመን እንታይ ዘረባ ኣለዎ ስኻዶ anyway ናፍቲ ኸላይ ትሕዝቶ ክንሓልፍ ናትና መወዳእታ ትሕዝተይ ክሓልፍ ጉዳይ ሱዳን ብጣዕሚ ኣገዳሲ ፖርሽን እዩ ባይዘ ወይ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዛዕባ እዩ ኣብ ሎሚ ቀነ ብዙሓት ምዕባለታት እዮም ዘለዉ ኣብ ሱዳን እዞም ምዕባለታት እዚኦም ሓደ ፖለቲካዊ ለውጥታት ንምምፃእ መንሽሙ ዝወስዶ ዘሎ ተበግሶ ብብዙሓት ይነኣደሉ ኣሎ ዋላ ዝጠራጠርዎ እንተሃለዉ አልቡርሃን ሓድሽ معز قدم مع انتتات حد حوا اخيوا غيرو نيرو اب كارتو تحب حوا اخيوا دا يزل بوليتيكاوي لوط خننصلنا كم ودابه يزل بفلاي كا نتግራይ بزخونه ملكعو زيامون كتاتلا 23 اغسطس يوم الاحد تمام منطقه النيل الازرق ما هو اكبر تانا يبلصقنا درون يازيا كاب بحر دار تلعيلا اب كابي بلو نايل خيدا خت دبدب قوليوما كما امولم قوليوما سلازي رفع علالا اكاصيلوما صبق تاشمي دغاغيموم يم ناي بلصقنا درونات زعنوون زلو بلصقنا كنز زاكل كتارا مالت فيد زغورا عدتات اللوا صقم ايكونن نعو خمس دغاغيمنا نولو عد شيط يزغزو زلوزي سلازي شيط عد حساب زلو غفيح عد حساب زلو نزياتن ناغزا خمنصا صقم يولن بلصقنا كومون كاين ግን በብዝሞፀ ናፍረስካና ናውደቅካ ምኻድ ናይ ሱዳን ሓይሊ ኣየር እስካብ ክንደየናይ ጠንካራ ምዃኑ እስካብ ክንደየናይ ዝተዋደደ ምዃኑ ኣብ ኩናት ኣብዚ ዘመናዊ ኩናት ፊት ክገብር ዝኽእል ዓቕሚ ፈጢሮም ምህላዎም የርእየካ ዛስ ዋይ ኣብዚ ቀጠና ዕርዮም ፅዑን ተፈጠርቲ ናይ ምዃን ዕድላት ባይዘወይ ብዙሓት ንዓኣቶም ክምግባ ዝኽእል ዓድታት ኣለዋ ናይ ኣልቡርሃን ሓይሊ
ናይ ዲፕሎማሲ ሓይሉ ብጣዕሚ ዝተዋደደ እዩ ካብ ካልኦት ኤክስፔክት ዝገበሩ እውን ላዕሊ ፅቡቅ ዝኾነ ፐርፎርማንስ እዩ ዘለዎ ኣብ ዲፕሎማሲ እቲ ሚሊታሪ ኢንጌጅመንት እውን ምስ ብዙሓት ዓድታት ብፍላይ ምስ ቱርኪ ምስ ስዑድ ዓረብ ምስ ካልኦት دحان نزي حيلي كدقفا زخيل عدتات انجيج بمقبار مس إرتراون مس تقرايون زلو ركبات صبو كان مخانس تلعلي حيلي تاتم متنخار سنفي يكونه that's why حزي افتي وتهدراوي عقمتات زرخو زلو عدلات سقيل وتهدر كوينو خام قصال بوليتيكاوي ريكونسيليشن كمتصخ للو زبل مبجسي وسيد خا نا بوليتيكاو ريفورم كوسد انفتا تقميط الله ابز حلف خمس زبلكو اخيبا نيرو مستيراو اخيبا غيرو مس كابينيو مس كونسلتانت مالت نعو اماخرت زبحالو كفالات عبيتي كمز ديب ستيت زبحالو ابزح زغلصو توم ديب ستيت اوالات اكيو مستيراو زخونه ميديا الاو زي كونه غندما بزحات ميدياتات ادريس غورو مدرخ فطيرو سلازنبله ስለዚህ ምስ ፖለቲካውን ሲቪላውን ውዳውታት ዘይዕላው ዝኾነ አኼባ ገይሩ ነይሩ ይብልት ዜና ማለት እዩ ዕላማት አኼባ ፍርድሞት ፖለቲካዊ ተናሓናሕቲ ኣብ ልዕሊ ፖለቲካዊ ተናሓናሕቲ ፍርድሞት ዝሕለፈሎም ደዘን ናይ ልዕሊ ደርዘን ዝኾኑ ኣባላት ተናሓናሕቱ ፖለቲካዊ ተናሓናሕቲ ኣብ እስር ቤት ዝነበሩ ኣካላት ንሓምዶክ ሓዊሱ ማለት እዩ عبد الله حمدوك افتي بيت مخري كونسل ماي مماكرت كونسل لو الاي زع كونسل زبال نيرو انوي انت اش مغيري نيري ስለዚ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይን ዘገልግል ነረ ድሓር ተባይሶም ንዑ ናብ እስር ቤት እትዮም ንሱ ከዓ ብሃውስ ፕሬዚደንትነት ወይ ላዕለዋይ ተፀዋዒ ናይቲ ሃገር ኮይኑ ወታደራዊ መራሒ ኮይኑ ዝመፀሉ نساتهم أسرية من يرو سلزنا عاتهم قاليهم بموت قاليهم الملك قال ملت أسيرو تفردهم يرو تعال عباي ريفورم كن جورايلو مستوم ما خرتي جواي استفلالي سيفيل محورسب أكلات كأومس بوليتيكاوي توانا حنا حتن زجورو زيته عصو زيته زوم أسرات زياتهم تعدلت موت تفردهم زناري زناي موت فردي طاش مخ جبر كانسل كجبر دحر بسرود بوليتيكاوي طاش مؤم تساتفهم كعبي ننبعل عبد الله حمدوكسي نا بوليتيكاو تساتفو خملسلو زخول عدل كنفتر كنكللنا بزحات بوليتيكاو تنحنحتي او وصاي هالو وشتي ابز غداجي مستقامتي زتوارد ناي مخكر مدرخ كل زجبر بفلاي صرا تقاومتي زكاد ناي ميديا بروباغندا تطوب كبل زخل حقي كرقق نازي كرقو زخلو اكلات كاب استفرالي بوليتيكاو زي شراوي تكالات اكلاتن كساتفلو زخلو كوميتي خطايس زغبر سرحتي يسرحلو ازي بوليتيكاوي ريفورم زي كابي موصي خنبل نخدينا حدا اتي وتادرا عوتاتو بوليتسايز كغورو خللو بايتا خطحزو خللو وتادرا عوتات بزح خابطات تقاصاصير برقص انه على الكمروك كلامله تمريسهم حزم مخم زلو حزي الله حبريتا مالك نامبوك نيره كمروك اب تحتي ناي اري سيف يا زلا اب تحت اري سيف ملاغن كونفيدنس يولم هنا تخوصهم يخليو تزعبي ناي اري سيف تواغا يكون زغلغل زلو ناي بلصقنا سراويتي بناي بلصقنا سراويت دارغا حيال وفريو داغم كحزوا خيدم زلو كمروك ግን ወሰናወሰኑ ናይ ሱዳን ሰራዊት ስለዘሎ ወረዳ ሓጢር ግዜውን ክቆጣጠርዋ ደጊሞም ክቆጣጠርዋ ይኽእል እዮም ናይ ሰራዊትን ናይ ተተኳስን ልዕልነት ብጣዕሚ ሒዞም እዮም ዘለው ናይ መንግስቲ ብፍላይ ናይ አልቡርሃን ሰራዊት ማለት እዩ ስለዚ እዞም ተቃወምቲ መሰረት ዝገበረ ናይ ፕሮፓጋንዳ ናይ ሚድያ ጸለመታትን መገልሎታትን كترف كخللو زترف حقتات كوص ابتناي سغير له علاوي بيت مخري زنبره دحرون بموت استفردهم من قدامي مينستر عبد الله حمدوك حاويسو فردوم
ክስዓር ዝገብር ሕጊ ክወፅእ ክእል ኣለዎ ድሓር እዚ እውን ብዘይ ቅድመ ኩነት ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ክወስድ ምውሳን ከም ሓደ ፅቡቅ ተወግሶ ተባሂሉ ተወሲዱሉ ናይ ኣልቡርሃን ኣብዚ ምክክር ዝሳተፉ ኩሉ ምዃኑ ብዘይካ ጉጅለ እዞም RSF ክሳተፉ የብሎምን ዝብል ተቃውሞ ብናይ ቀደም አልበሽር ናይ አልበሽር ውድብ እሱ እውን ባይዘወይ ብመሪሕነት ይሳተፍ እዩ ናይ አልበሽር ክሳብ ሕዚ ኣብ ፖለቲካዊ ተሳትፎ እዩ ዘሎ ካብ እስር ቤት ወፅዩ ስለዚ RSF ወከልቱ እንተዘሳትፍ እሞ ናብ ሰላም ክመፀሉ ዝኽእል ዕድል እንተዝፍጠር ዝብል ሓሳብ ኣቕሪቦም እዮም ንሳቶም እውን ግን እዚ ኦልሬዲ ኣብ ጆኖሳይድ እውን ዝተሳተፈ ዓለም ዝፈለጦ ጆኖሳይድ ዝተፈፀመ ስለ ዝኾነ እዚ ምስታፍ ማለት ብዙሕ ግዜ ተፈቲኑ እዩ ባይዘወይ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ኣብ ኢትዮጵያ መድረክ ክፈጥሩ ሕብረት ኣፍሪካ ናይ ኣብዚ ሓለፈ ኣቕሪበ እየ ነይረ ሕብረት ኣፍሪካስ ናይ ኣደራዳራይ ሮል ክፃወት ተወግሶ ወሲድ ኢጋድ ሕብረት ኣፍሪካ ገለመለ ከደራድርዎም ዝወሰድዎ ተወግሶ ሽዑ ንሽዑ እዩ ፈሺሉ ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣይቕበሎን ኢማራት ዓረብ ከዓ ነዚ ጉዳይ እዚ ከይቕበሎ ዝገብር ዋና ደፋእ ሓይሊ እዩ እንተተስማዕሚዖም ኮይኖም ፖለቲካል ስታቢሊቲ ኣብ ሱዳን እንድሕር ተፈጢሩ ኮይኑ ናይ ኢማራት ዓረብ ይኹን ናይ ጫድ ይኹን ናይ ደቡብ ሱዳን ይኹን ናይ ኳታር ይኹን ናይ ኢማራት ዓረብ ዘው ዘሎ ሓይልታት ብምሉእ ኣብኡ ዘለዎ ረብሓታት ተሳትፎ ብዕላማ እዩ እዚ ዕላማ መሰረት ዝገበረ ተሳትፎኦም እንድሕር ዳ ብሰላማዊ ድርድር እንድሕር ተፈቲሑ ኮይኑ ረብሓታቶም ኣየረጋግፁን ዘለዉ ስለዚ ናይ ኣፅዋር ብምሻጥ ድዩ ሕርሻ ብምክያድ ድዩ ወርቂ ብምምዝማዝ ድዩ ዝተፈላለየ ዕድላት ኣለዎም ኩሎም ድሓር ናይ ወደብ ኣጠቃቅማ ስርዓቶም እውን ነቲ ወደብ እንድሕር ጥዑይ መንግስትና ምምፃእ እንድሕር ከይዱ ኮይኑ ስሩዕ ዝኾነ ናይ ክራይ ስርዓት ተበጅዩሉ እዮም ክሰርሑ ዝኽእሉ ኩለንተኑ ኣብ ዕግርግር ክጥቀምዎ ዝኽእሉ ኩሉ መዝሚዞም እዮም ዝጥቀሙ ዘለዉ ድሓር ዝተወሰነ ፈይና ኣበሉ ነቶም ተዋጋእቲ ቦቲን ቡስት እናገበሩ እዮም ዘዋግእዎ እዚ እተን ገቲረን ዘለዋን ንበዓል ጫድ ባይዘወይ ዕርያ እንኮላይ ሰራዊት እቲ ክዋጋእ እየ ናብ ብዙሕ ኪሎ ሜትር ጥሒሳ ናብ ቻድ ማለት እዩ ናብ ቻድ ናይ አልቡርሃን ሰራዊት ኣትዩ ስጉምቲ ወሲድለ እዩ ዝብል መነ ከመይታ ፈጢራ ኣብ ሓፂር ግዜ ናብ ሱዳን ኣቲ ክታኮስ እየ ዝብል ፈኸራ ኣምፂኣ ኣላ መንግስቲ ጫድ ሃገረ ቻድ ዕርያ ደጋፊት ናይ ሕሚቲ ካብ ዝበሃሉ ጎረባብቲ ዓድታት ሓንቲ እያ ደቡብ ሱዳን እውን ትድግፍ እያ ግን ደቡብ ሱዳን ሕዚ ንእሽተይ ኒውትራላይዝ ናይ ምግባር ስራሕቲ ይሰርሑ ኣለዉ ናይ አልቡርሃን እውን ሓይሉ ወረድ ስጉምታቱ ኣብ ልዕሊኦም ዕርዩ ኦቨርዌልም እናገበረ ክኸይድ ተሎ ናብ ምንታይ ከይዶም ኦኬ ክንደራደር እንድሕር ዕድል ዝፈጥር ኮይኑ ኢሎም ካብ ሱዳን ከይዶም ዲፕሎማስኛታት ኣብ ደቡብ ሱዳን እዮም ቀኒዮም ስለዚ እቲ ዕድላት ክጥቀምሉ እንድሕር ክኢሎም ኮይኖም ደቡብ ሱዳን እውን ንእሽተይ ኒውትራላይዝ ክገብርዋ ይኽእሉ እዮም እቲ ከቢድ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ በቃ ብኣክቲቭሊ ዝዋጋእ ዘሎ ሰራዊት እትዩ እዩ ቻድ እውን ካብቲ ናይ ሰራዊት ናይ ኣፅዋር ምስግጋር ካብ ኢማራት ዓረብ ዝመፅእ ኣፅዋር ናብ ኢትዮጵያን ናብ ቻድን እዩ ዝኣቱ ብኡ ገይሩ እዩ ናብ ቻድ ከዓ ታዳርፉር ጀኖሳይድ ተፈፂምላ ትበሃል ክልል ንሳ መዳውታ ስለ ዝኾኑ ብኡ ገይሮም እዮም ዘእትዎ ስለዚ እዚኣቶም እዚ መንገዲ እዚ ክነፅፈሉ ዝኽእል ዕድል ክፍጠር ኣይኽእልን ቻድ ከዓ ከኣቱ እየ ዝብል እንተኣሽሙ ወሲዳ ኣላ እቲ ሓደ ከቢድ ብፍላይ ንከምዚ ዓይነት ፖለቲካዊ ልዝብ ክግበር ፖለቲካዊ ዲያሎግ ክግበር ገለ ብጣዕሚ ተወጣጢሮም ዝነበሩ ፖለቲካዊን ናይ ፖለቲከኛታት ምእሳርን ናይ ፖለቲከኛታት ምጭናቅን ናይ ፕሮፓጋንዳ እንተኣሽሙን ክፍታሕ ዝገብረሉ ዘሎ ሓደ መሰረታዊ ጉዳይ ኣሎ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ሱዳን ማዕቀብ ክግበር ይኽእል እዩ ዝብል እንተኣሽሙ ኣሎ እተን ንኣሜሪካ ውድብ ሕብራት መንግስታት ናይ እዚኦም RSF ካብ ፀዋታ ወፃኢ ክኾኑሉ ዝኽእሉ ዕድል ናይ አልቡርሃን ከዓ ምሕያል
بسرب وتهدراو منجست ክትቅፅል ዘግብር እዩ ዝብል ኣሜሪካ እውን ናይ ባዕላ ዳውት ኣለዋ ናይ ነተን ንሳቶም ዘይብልዎን ዘይቕበልዎን ዓድታት እውን ንኣብነት ምስ ስዑድ ዓረብ ፀገም የብሎምን ግን ስዑድ ዓረብ ኣብዚ ትዝገብሮ ዘላ ኣብቲ ኩናት ትገብሮ ዘላ ተሳትፎ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ በዚ መንገዲ እዚ ዝመፅእ ዘሎ ክራይሲስ ናይ ወታደራዊ ስርዓት ናይ ሱዳን ይሕይለሎ እዩ ይቅልፅመሎ እዩ እንድሕር ቀልፂሙ ኮይኑ ከዓ ከምኡ ኢሉ ናይ ምቅፃል ዕድል ኣለዎ እዩ ተባሂሉ ኣብ ልዕሊኡ ማዕቀብ ክንበረሉ ዘግብሩ ምንቅስቃሳት ከም ዘለው በፂሕዎ እዩ አልብርሃን ኣሜሪካ እያ ትመርሖ ኣሜሪካ ደጋጊማ ንኢማራት ዓረብያ ትድግፍ ኢማራት ዓረብ ትገብሮ ስራሕ ኩሉ ግዜ ደጋፊት እያ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ዘሎ አልብርሃን በኣሜሪካ ቅቡልነት የብሉ ስለዚ እዚ ቅቡልነት ዘይምህላው ኣሰኪፍዎ ኢና አልብርሃን እውን ናብ ፖለቲካዊ ልዝብ ዝሰጋገር ዘሎ ፖለቲካዊ ሪኮንሲሌሽን ናይ ምግባር ዕድል እንድሕር ፈጢሩ ኮይኑ ኣሜሪካ መዛረቢ ክትፅዕን ትኽእል እያ እንተደኣ አርኤስኤፍ ክሳዕረሉ ዝኽእል ዕድል ፈጢሩ ኮይኑ ስልጣኑ ከሸጋግረሉ ወይ ስሩዕ መንግስቲ መረፃ ተኻይዱ ስሩዕ መንግስቲ ክፍጠረሉ ዝኽእል ዕድል ክህሉ ይኽእል እዩ ዝብል ተስፋ ገይሩ እዩ ምክንያቱ ተቃውሞታት እንድሕር ሓይሉ ኮይኑ ክሳብ ናይ ነፈርቲ በረራ ጠጠው ከብልሉ ዝኽእሉ ክእገደሉ ሰማያት ሱዳን ካብ ነፈርቲ በረራ ክእገደሉ ዝኽእል ዕድል ክፈጥሩ ይኽእሉ እዮም ዝብል ስግኣት ሓዲርዎ ኣሎ ከምኡ ዝብል ሓበሬታ በፂሕዎ ስለ ዝኾነ ዛስዋይ ቀልጢፉ ናብ ፖለቲካዊ ልዝብ ኣትዩ ዘሎ ፖለቲከኛታት እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ገለ መምሕያሻት ክግበር ፃውዒት ገይሮምሉ ዘለው እዚ ፖለቲካዊ ምልስላስ ንኣሜሪካውያን ወይ ነቶም ማዕቀብ ክንገብር ኢና ገለ ዶ ዝብሉ ዘለው ዓድታት ባይዘወይ ብዋናነት እዚ ኮንስፓይረሲ ዝመርሕዎ ዘለው ንንበዓል እስራኤል እዩ ንንበዓል ኢማራት ዓረብየን ኣሜሪካ ውናታተን ደጋፊት ኮይና እያ ትሰርሕ ዘላ ንናይ ኢትዮጵያ ከዓ ከምኡ ዝበለ ማለት ብኣክቲቭ ተዋጋኣይነት ትሰርሐላ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ንሱዳን ደገፍቲ እየን ንመንግስቲ ሱዳን ደገፍቲ እየን ዝበሃላ ንንበዓል ቱርኪ ንንበዓል ግብፂ ንንበዓል ስዑድ ዓረብ ዘለዎ ሕይል ዝበላ ዓድታት ካብኡ ናይ ኤርትራ እውን ኣሎ እዚኣተን ኢደን ክስሕባ ዝገብር ድፊታት እዮም ዝገብሩ ዘለው ተን ዕርየን ጠንካራታት ስጉምቲ ክወስዳ ዝኽእላ ድሮናት ዘምፅዎን ዘለው ካብ ቱርኪ ዕርያ ደጋፊት እያ ያው ኣብ ፅዕፅዕ እንታሽሙ ስለ ዘላ እምበር ኢራን እውን ናይዚ ጉዳይ እዚ ሓጋዚት እያ ኮይና ዘላ ምናልባሽ ርኢናዮ እንድሕር ኮይና ለመቐነ ሓደ ወታደራዊ ኺዳን ኣለዎን ወታደራዊ ኺዳን ገይረን ዘለዋ ሰለስተ ሃገራት ኣለዋ ፓኪስታን ስዑድ ዓረብ ከምኡውን ቱርኪ እዚኣተን ዝኾነ ናይተን ሰለስቲአን ሃገራት ዝጎድእ ዝኾነ ትንኮያታት ወታደራዊ ትንኮያ እንድሕር ሃልዩ ኮይኑ ሰለስቲአን ይምክተኦ ዝብል ካብዚኣተን ፓኪስታን ወናኒት ኒኩሌር እያ ወናኒት ኒኩሌር ምዃን ማለት ዘይትድፈር ዓዲ እያ እዚኣተን ከዓ ንኢራን እውን ከምኡ ዓይነት ኢንቫይት ይገብራ ኣለዋ እዚኣተን ባይ ዲፎልት ከዓ ንናይ አልቡርሃን ሓይሊ ደገፍቲ እየን ተባሂለን ዝሕሰባ መሊሰን ከዓ ኣብ መንጎ እስራኤልን ኣብ መንጎ ቱርክን ዘሎ ብጣዕሚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናኸረረ ዝኸይድ ዘሎ ጎነፅ ናይዚኣተን ሓይሊ ንእስራኤል ብጣዕሚ እዩ ዘፍርሓ ስለዚ እንድሕር ደኣ ዘን ሰለስተ ዓድታት እዚኣተን ተኣኪበን እውን ረብሓ ናይ ቱርኪ ክሕልዋ እንድሕር ዝኽእላ ኮይኑ ቱርኪ ከዓ ኣብ ሱዳን ኣክቲቭ ዝኾነ ተሳትፎ እንድሕር ሃልይዋ ኮይኑ ቱርኪ ጥራሕ ኣይኮነትን ካብተን ሰለስቲአን ኣክቲቭሊ ኣብ ሱዳን ትሳተፍ ዘላ ቱርክን ስዑድ ዓረብን እየን ዘን ዓድታት እዚኣተን ቀሊል ኣይኮነን ተሳትፎአን ኣብ ሱዳን ስለዚ ናይ እዙይ ከቢድ ስግኣት ናይ እስራኤል እዩ እስራኤልን ቱርክን ከዓ ኣብ ሶርያ ሓድሽ ኮንፍሮንቴሽን ገጢመን ቅድሚ 3-4 መዓልትታት ምስለኒ
قبل علي معروفة نفرت دماسكو ناي سوريا وانا ختمة دبداب نفرتي أكايدا تدقاقم دبداب نفرتي أكايدا بوزح نبرات يعني إسرائيل نسوس قورت اللو أنا مخنات تايدو تركي أب ناي سوريا ما أخل وتهدراو معسكر كتتكل بايزوي مجمرة ناي الاسد كاب سلطان مس ورده حدش زمص منسي مرحي منغستي سوريا ناي مجمرة دغافيتو تركيا نيرا سلازي تركي قلطيفا ناب سوريا خطاتم خال اسرائيل انادي دوي داسواي قلطيفا خاتهم غولان امباتات زبحالو ناي أوغروبيتا زلو ناي سوريا جزء تبعهم زفلوت امباتات قلطيفا تقطاصيراتهم زياتهم استراتيجيك بوتاتات ايام لك اخنتي اب غازات غبرو زلا اب سورياون كم عينت شميا كم عينت وراريا غيرا سلازتهم غازات زبحال ناي غولان امباتات تقطاصيراتهم تركي لكان اب سوريا اتيا نتي حدش زمص منغسي بوتادراو عقمو خدلادل نسخا ومعسكر كتكل سلازي نناي اسرائيل منقصقاس تريت كوينوا نز تريت زي كت مالت مانج كتجبر زخلا ادليا فطيره داسواي ابز حلفه معنتات اب لعلي سوريا كبيد زخونه مدقعتي ناي نفاريت اكايدا مالتيو تركي حزي كون زبل حلخلاخ يزني اوت ناي زقطنا كوينا مالت مستناي تقطناوي كونتاتي كتاساسور دلي موداتو جن تناي سودان انديوم سيو اب سودان زلو حاجه حزي قليل يكون حزي زح قليل زي يكون حيلتات زوم زوادو زلو نابنت ناي زيوم صادق قال زبحلو حكيلو تم عبيتي عدتات جي 7 زغورو زنورس ناي بعلاتهم كا نوع البرازيل نوع الهندي نوع الچاينا من چاينا يلطو anyway دوب افريكا زلو عدتات كوينهم زطايسو حدا ناي بعلاتهم كيدان لو اتخيدان السو مايسو نا تشرف خا ناوي كيدني نا خالق ثلاثه عدتات نا صمدو تغيرو اولموست صمدو مالتي بايزوي كالي ترغم يولو صمدو وي متحوار بوليتيكاوين وتحدراون متحوار غيركا صلات خنا يمكلخا مخناتو لومي ناي ريسورس كومبيتيشن هاي يقول زني ريسورس كا بوليتيكال دومينيشن نات سعر زخي كالي ترغم يولو بوليتيكالي ندحرص عن تفطار خوينكا ميليتارلي ندحرص عن تفطار خوينكا ات ريسورس ناي مقطار حيلخا يبليو حزز خمسه عينت ناي مودداون ጉጅለ ኮይንካ ትሬት ምትኸዋን ምስንስኻትካ ከምኡ ክትከውንን ምኽኣል ንኣሜሪካ ነተን ካልኦት ማዕላተን ኩለን ፓወር ኮንሶሊዴት ዝገበራን ምስሉ እውን ከም ዘይንካ ዝሕሰባ ዓድታት እውን ፈተና ናኾነ መፅዩ ስለዚ ዘን ሰለስተ ዝበሃላ ዘለዋ ዓድታት ኣብ ሱዳን ዳይሬክት ኢንቮልቭመንት ዘለዎን ምናልባት ፓኪስታን እያ ብፍሉጥ ተሳትፎ ዘይብላ ተሳትፎ ላይ ያህልዋ ግን ዚን ክልቲ እንክሳተፋት ተለዋ ንሳውን ረብሓታት ናይ ዚኣተን ኣብ ዝሕሉ ምንቅስቃስ እንድሕር ተሳትፋ ኮይና ወናኒት ኒኩሌር ያ ከቢድ ጽዕንተ እዩ ዘለዎ ስለዚ ናይ ሱዳን አጀንዳ ብምኽንያት እዩ ትኾን ዝግበር ዘሎ ሕዚ ናይ በረራ እግዱን ክግበር ይኽእል እዩ ኣብኡ ዘሎ ምንቅስቃስ ወተሃደራዊ ምንቅስቃስ እውን ሃይጃክ ክግበር እዩ ፃዕሪ ዝግበር ዘሎ ናይቲ አርኤስኤፍ ሓይሉውን ናተዳኸመስ ቆይሊ መፂ ኸይዲ መፂ እምበር ቤዚክ ዝኾነ ናይ ባዕላ ዓቕሚ የጥረ ሱዳን መፅያ ኢትዮጵያ መፅያ ትሕግዞ ንእሽተይ ይደፍእ ካብኡ ቻድ ግዛዕ ሰዲዳ ኢማራት ዓረብ ዝኾነ ተፍሰሉ ብናይ ሰራዊት ሞራል ብዙሕ ይኮነን ብዙሕ ሰራዊት ከዓ ጀነራላት እናመርሕዎ ከዓ ናብ አልቡርሃን ኢዶም ይህብዎ እዚ ገጅፍ ተስፋ ይህብዎ ባይዘወይና አልቡርሃን ናይ ሰዓራይነት መንፈሱ ሓፈቢልዎ ንሓየለ እንድሕር ኮይኑ ናፍቶም ሕዝን ውሎም ዘለና ሱዳን ዓባይ ዓዲ እያ ነይራ ባይዘወይ ናፍቶም ሕዝን ውሎም ዘለና ናብኒ ፓኪስታን ናብኒ ቱርኪ ናብኒ ስዑድ ዓረብ ክኣትወሉ ዝኽእል ዕድል ኣሎ
ስለዚህ ዓብይ ዓቕምና ተፈጠረ ናይ ምኻድ ዕድል ኣለዎ እዚ ወታደራዊ ሓይሊ እዚ ወታደራዊ ሓይሊ ከምኡ ኢሉ እንድሕር ቀፂሉ ኮይኑ ዲቪያንት ዝኾነ እተን ዓበይቲ ዓድታት ዝበሃላ ዘይቆፃፀሮ ሓደ ኣንታር ሓይሊ እናተፈጠረ ይኸይድ ስለሎ እዚ ሓይሊ እዚ ማኔጅ ክግበር ክኽእል ኣለዎ ከምኡ ንምግባር እዮም ከኣቶም ናይ ምዕራባዊ ማሕበረሰብ ብፍላይ ኣሜሪካ ትመርሖ ከዓ ፅዕንቶታት ዝፈጥሩ ዘለዉ እዚ ከቢድ ፅልዋ ኣለዎ ስለዚ ናይ ሱዳን ጉዳይ ንእሽተይ እናተለጠጠ ኣብ ውሽጣውን ደጋውን ፅዕንቶታቱ ናሓየለ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣብኡ ዝሳተፋ ዘለዋ ዓድታት ናይ ባዕላትን ኮምፒቲሽን ፓወር ኮምፒቲሽን እኒአወን መን ኣብኡ ፅዕንቶ ፈጣራይ ኮይኑ ይቕፅል ናይ ኣሜሪካ ድጋፍ ዘለውን ንበዓል ኢማራት ዓረብ ንበዓል እስራኤል ድየን ኣብኡ ክነግሳ ዘለወንስ ወይስ እተን ንብለን ዘለና ምስ ኣሜሪካ ውፅል የብለንን ግን ድማ ትናታ ረብሓ ክሕሉ ዝኽእል እንታሽሙ ግን የብለን ቁመና ግን የብለን ገላገሊአን ምስኣ ኮምፒት ክገብራ ዝኽእል ዓቕሚ ዘለወን እየን ፓኪስታን ዋሶ ኤቨር ሓይሊ እንታሽሙ ክህልዋ እዩ ግን ኒኩለር ምህላዋ ሓንቲ ተፈራሒት ዓዲ እያ ስለዚ ቀሊል ፅዕንቶ ኣይኮነን ዘሎ ካብ ኢራን ካብ ማንም ዓዲ ዝሓሸ ዓቕሚ ኣለዋ ማለት እዩ እንድሕር ኒኩለራዊ ዓቕሚ ፀዓት እንድሕር ኣማዕቢላ ኮይና ማለት እዩ ድሓር በቲ ሓደ ወገን ከዓ እንታይ ተፈጢሩ እኒኦ መሲልኩም ናይ ዘለንስኪ ናይ ዩክሬን ኩናት ናብ ካሊእ መልክዕ እዩ ዝቕየር ዘሎ ናብ ብጣዕሚ ዝተወሳሰበ ወይ ዝተሓላለኸ መልክዕ እዩ ዝቕየር ዘሎ ንኣብነት ሕዚ ናይ ምስ ዓባይ ብሪጣንያ ፈጢርዎ ዝኒአ ውጥጥ ከቢድ እዩ ዓባይ ብሪጣንያ ንዩክሬን ብዙሓት ኣፅዋርን ብፍላይ ከዓ ሕዚ ፅዕንቶ ፈጣራይ ኮይኑ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ድሮን ቀረብ ብዋናነት ካብ እንግሊዝ ዝቀርብ ዘሎ ካብ እንግሊዝ ቀሪቡ ምቕራቡ ጥራሕ ኣይኮነን ካብ ካሊእ እውን ይቀርብ እዩ ተን ካብ እንግሊዝ ዝቀርብኦ ዘለዋ ማለት ብመጠን እውን ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ብታርጌትፉል ምዃኑ እውን ብጣዕሚ ዝተፈተነ ዓይነት ድሮን እዩ ዳስዋይ ኣብ ማእኸል ሞስኮ ከይደን ብዙሓት ስትራቴጂክ ዝበሃሉ ናይ ተዓዲ ዓቕምታት ሪሶርስታት ትካላት ኣነውነው ብልዎ ናብ ሓሙክሽ ተቐይርዎ ማለት እዩ በቃ እዚ ንሩስያውያን ዘደንገፀ ከቢድ ጥቕዓት እዩ ባይዘወይ ከቢድ ዝኾነ ፅዕንቶ ከም ዝተፈጠረሉ ሎማዓንቲ ዘኢንዲፐንደንት ዝፀብፀቡ ሓደ ሪፖርትና በልኩ ነይረ ናሰማዕኹ ነይረ ፑቲን ብጣዕሚ ኣብ ከቢድ ጭንቂ እዩ ዘሎ ፑቲን ተን ሃገራት ዝበልኩኹም እዚኣተን እየን ባይዘወይ ተን ኪዳን መስሪተን ዘለዋ ጀሩሳሌም ፖስት ዝበሃል ዝፀብፀቦ እንታይ ሽሙ እዩ እዚአን ዓድታት እዚኣተን ከም ናይ ባዕልና ረብሓ ብናይ ባዕልና ሓበራዊ ዓቕሚ ክንከላኸል ዘኽእለና ባይታ ክንፈጥር ኢና ኢለን ናብዚ ኪዳን እዚ ዝኣተዋ ዓድታት እየን ዘይ ከዓ ኣንቶይት ሒዘ እንግደኩም ይግባአኒ ነይሩ ኣብቲ ወረን ግዛዕን ኣተኪረ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን እዚ ናይ ሱዳን እውን በዚ መልክዕ እዩ እንታይ ሽሙ ዝግበር ናይ Sudan's army chief holds unannounced talks on national dialogue እዩ ዝብል እቲ ናይ ሆርሙዝ ኩነታት እውን ከቢድ ማለት ሕዚ ሓድሽ ኮንፍሮንቴሽን ከዓ ጀሚሮም ዝኒአው ንሆርሙዝ ናይ ምኽፋት ስራሕ ድሓር ኣብ ውሽጢ ሰሙን ዶ ውሽጢ ግዛዕ ዶ ክንውዶ ኢና ገለ መደሎም ከዓ ናብ ዘይኮነ ፈኸረታት ኣትዮም እኒአው ኤኒዌይ እዚ ንእሽተይ ግዜ ሂብና ንረእዮ እሞ ክነውግዐሉ ንኽእል ኢና ኣብቲ ናይ ፑቲን ግን ከቢድ ፅዕንቶ እዩ ፈጢሩ ዘሎ ምስ ዩክሬን ተፈጢሩ ዝኒአ እቲ ኩናት ንሱ ቀሊል ኩናት ኣይኮነን ነዚ ብኸመይ ክነኣልዮ ንኽእል ዝብል ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ከበድቲ ዝኾኑ ደብዳባት እዮም ዘካይዱ ዘለዉ ለመቐነ ብዙሕ ሰብ እዮም ዘጥፍኡ ዘለዉ ናብ ማእኸል ከተማታት ሱ ኢልካ ዓይኒ የብለይ ስኒ የብለይ ትኩስዎ ኣለዉ እቲ ኢንተርሰፕት ዝገብር ዓቕምታት እውን እሽተይ ጎዲልዋ መስለኒ ዩክሬን ከምኡ ዝብል ፀብፃብ ኣሎ በቲ ዝድለ ኣይኮነትን ኢንተርሰፕት ገብሮ ዘላ ወይ መከላኸሊ ከበድቲ ብረታትን ድሮናትን ውሒድን ዝብል እንተኣሽሙ ኣለዋ
قندما نوع الإنجليز نوع العباي بريطانيا خا زخينات زي كويناتنا إيلهم بقى بقلت يوم تزاريهم كويناتنا أيو زخينات زي كسعر كعوت نبعلنا إجام كنوفينا أو زي ديمريز بهالنا جري اللي نزول قوة من زواري زحلفه حدش قدام المنسترنا بريطانيا مالتي سلازي زخينات زي أزمل كعزي كن بقليل كنا نريء زبل هذا قوام وسيدو كلمة تيقنا تقول اللي نيرو بوتين مالسي هذا قبل الإنجليز زي داقم سجون تغنوا سدينا إزل كلاي زي زقود دايزي نصح زي بحاله أنت عشمو مالسي انت حلواتنا الناسي انت دحننتنا لنا اقداس بحال سقمتي كنوسدينا على يوكرينون قبل علي كونسيكونس لو ويلهم يوم باهم يتحزم يومكم يلهم بايزوين انا انجليز تكبر قصاب زموداتا 2026 عامه مرت فرنجسي ناب 150 شح زخنا درونات قرب كنقبرينا ناب يوكرين يزول ناي انجليز منغستي كويناتنا سلو زخنه ايوك دحر نساتهم زقربو زلو ينبر بتقلالات ناي نيتو عقمي او زلو انفولفمنت بتاع معبي ابالات نيتو زبالا وي حبرت اوروبا زبال خمد نفلطو عند انجليز ناي حبرت اوروبا اوالي كونت سلازي نساب على تجور زلا أمبر حورة أوروبا أبنا يوكرين روسيا خوينات زلوا انفولفمنت بتاع معوية لاسواي كساح زي كم زلا عم تتصل زلوا anyway كابزن اللي على بزحت حسابات كنا العلو جيزي كنا واقع له نخيلنا نحر إيران دايت زلاتنا هرمز قدام مسيلكم أوكي نحركم زي خوينو ناي هرمز تعرف متن كوس غاية بهرمز حلفا جلواتات كفليتن حاف بيله قرص كبزحيه امريكا او يكبلا اي ترامب بتعمي بقى بزا ነገር ዚኣ ናብ ዘይኮነ ውጥረት ያati ባይዞ ወይ ትራምፕ ኮይን እምበር ካሊ ተዝኸውን ነይሩ ቀደም ካብ ስልጣኑ ወሪዱ መሃለወ ኣብ ምዕራብ ዓለም ከምዚ ዓይነት ክስራንን ከምዚ ዓይነት ውድቀትን ገጢምካ سؤالك بتزلخيو أي قصلن يرجن ترامب سلزخنة صقم يقولن جزء ونا أخيلي قريب يحند عمتها تريفاتي لهم سلزة حاسوي مثلاً نمبر استراتيجيكالي نا أمريكا ريوه ذي فلت أمريكا رئاتو ذي تفلت صقم يبتي موزنه سلزي نلوم عن طبزي تخلنا يو صبغ مثلاً صباح كالوت قدس زعواتات حزنا معبالتات حزنا كنمس بقصرو نفلاله سلازنا ورنا جيزيجن ازينا نمسكنكم كتوصلوا تلهم سبسكرايب ناغوركم لايك ناغوركم شير ناغوركم وصتا بوغناي ودي الله دحنا حدورنا